Kami sa UPV nagpartner upod sa UNICEF para magkadto diri sa konsepsyon kag para nga mag-celebrate sang National Children's Month. So nga nagkadtugid kami sa konsepsyon nga medyo malayo sa amon ginhalinan para lang mag-celebrate upod sa inyo. Amo ini kitungod nga nagapati ang UNICEF na mas may impact ang amon nga pagbulig sa kabataan kung may effort nga gina-exert kay tungod mas ma-value ninyo ang amon pagkadto kag mas ma-value manamon ang amon nga ginaobra. Gid nga pasalamat namon tungod siyempre may ara gid nga organization na nagkadto diri nagpartisipar labi na gid sa UNICEF Day or para gid sa kabataan naton sa dire sa amon nga eskwelahan, at least makahatag sila sang iban pa nga mga information para sa kayuhan sa mga kabataan. Ano ba tiyagan ko nalipay gid ako kay ari kamo diri sa buong. Sigbiga nga being an international, this is an international organization, dako gid mabulig sa edukasyon sa kabataan namon diri. Madamo gid nga salamat sa inyo kay willing gid kamo nga magbulig sa amon nga mga kabataan nga naagyan ka bagyo. Thank you gid sa inyo pagkadto diri sa amon. Damo nag-attend ang turnout sa kabataan more than we expected and what we expected. Kag ang pinakanami kay ang message na lapot gid na hatag ginamon. So I hope nga after today ma-remember nila kung anong kausa naton diri, and that is nga ang kabataan part of policy making bodies sang education, part sila sang pag-shape sang aton nga buwas damlag, and so this is what UNICEF really believes in nga gina-share man sang hublag.